बालाकोट से रास्ता एंजॉय करते करते हम आगे आए। काफ़ी जगह पे रुक के हमने अपनी तस्वीरें ली, यादगार अपनी सेव करी अपने मोबाइल में। इसके बाद एक आता था ये कवाई वाटरफॉल। कवाई वाटरफॉल पे हमने एंजॉय किया। कवाई वाटरफॉल सिर्फ एक जस्ट पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी रश था जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो रुके थे ना, एक दरिया कुनहार था। दरिया कुनहार पे हम लोग काफ़ी रुके। अच्छा, वहाँ पर क्या है कि इस बार जो काफ़ी मिसहैप्स हुए नॉर्दर्न एरियाज में, जैसे सबको मालूम है, कोई एक फैमिली जो दरिया सवात की तरफ जो इंसिडेंट हुआ था। दरिया कुनहार पे हम रुके तो थे, लेकिन हमें वो इतना आगे जाने नहीं दे रहे थे। हम खुद भी डर के मारे जो थे वो साइड पर ही थे। अच्छा, ये दरिया कुनहार जो है ना, ये बहता बहता पता है नारायण से कागान से आगे हम बरवई तक गए थे ना, तो वहां तक ये बह रहा था दरिया कुनहार जो था। अच्छा, ये रास्ते देखें, ये मौसम आप कितना हसीन हसीन से हसीन तरीन मौसम है। अच्छा, ये हमारा जो था ये सेकंड डे था और हमें बड़ी खुशी थी कि अभी सेकंड डे में ही हम अच्छा खासा घूम फिर लिए हैं। और हमारी ये जो नेक्स्ट मंजिल थी ये शोगरान थी। शोगरान से आगे हमें शोगरान में ये था कि हमें 2 दिन स्टे करना था, जैसे हमने कस्टमाइज करवाया था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को पहले ही कहा था कि इस तरीके से कस्टमाइज करें कि हम है ना हर जगह पे ना, जैसे शोगरान पे 2 दिन स्टे करें, हम नारायण पे 2 दिन स्टे करें। इस तरीके से हमें हर दिन हर जगह है ना 2 दिन का अगर स्टे मिलता है ना, तो हम वो जगह ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इंजॉय कर सकते हैं और हमें थकन भी नहीं होगी। क्योंकि हम सुबह से जो निकलते थे, हम रुक रुक के और जो स्टे करते करते जब पहुंचते थे, तो हमें शाम हो जाती थी होटल पहुंचते पहुंचते। और मेरा सिर्फ ये था कि मैंने ड्राइवर से भी कहा हुआ था कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है ना अपना सफ़र शुरू करेंगे, हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम मगरिब तक है ना अपने होटल में पहुंच जाएंगे। क्योंकि रात की ड्राइविंग, ये एरिया ऐसा नहीं है कि हम रात की ड्राइविंग एंजॉय तो कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि हमें उल्टा जो है ना, किसी ना किसी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको बचा के रखे, किसी बड़े खतरनाक के एक्सीडेंट का जो है वो हमेशा से डर रहता है। क्योंकि रास्ते आप देख रहे हैं, रास्ते जितने हसीन है ना, तो मतलब ड्राइविंग भी ऐसी ही खतरनाक है। और यहाँ ड्राइवर को ज़रा सी नींद आ गई, ये रास्ते तो फिर इतने जो हैं खतरनाक नहीं है, लेकिन नीचे अगर आप देखें ना, तो नीचे ये हाइट पर है। ये अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये हाइट नहीं, लेकिन ये काफ़ी हाइट पर है। और हम ये जैसे नीचे जंगलात पे देखते हैं, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ जंगल है, कि हम जैसा बंदा भी, अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह बचा के रखे सबको, अगर नीचे चला जाए तो उसका अता पता ना मिले। और हम जब आगे जा रहे थे, शोगरान से हाइट पर जा रहे थे, तो शोगरान भी काफ़ी हाइट पर है। शोगरान के पास ये है कि शोगरान पे पहुंच के हमारा जो था नेक्स्ट ये था कि हम जाएंगे सिरीपाई पे। सिरीपाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिरीपाई एक पॉइंट है जिसका रास्ता जो है बड़ा कच्चा सा रास्ता बना हुआ है। अच्छा जी, ये शाम तक देखें हम ये शोगरान पे पहुंच गए थे। ये शोगरान का मंजर है। शुक्रान पे हमें है ना बहुत अच्छा एक रिजॉर्ट टाइप इसने हमें रूम, रिजॉर्ट था, एक होटल था। बहुत अच्छे होटल बने हुए हैं। मज़े की बात ये है कि उन्होंने कहा कि पूरे शोगरान में ना एसी तो दूर, फैन भी नहीं है। हम जब शाम तक दोपहर तक पहुंचे, दोपहर नहीं थी, 4-5 बजे का टाइम था जब हम शोगरान पहुंचे। देखें ये, क्योंकि मगरिब के वक्त तो हम बाहर आके वापस से अपनी तस्वीरें और ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो हमें ये था कि मौसम बहुत अच्छा है, हमें गर्मी नहीं हो रही, लेकिन हमें ये था कि यार रात को तो हमें फैन चाहिए गाना। लेकिन जैसे जैसे रात होती जा रही थी, ऐसे ऐसे हमारे स्वेटर, जैकेट्स और शॉलें निकल गई और हमने पहन ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी उस वक्त भी। और ये मैं बात कर रही हूँ जुलाई के महीने की, क्योंकि ये पिकनिक जुलाई के महीने की है, लेकिन मैं अभी इसकी वीडियो बना। ये रिज़ॉर्ट वगैरह मतलब बहुत अच्छे थे यहाँ के, इनकी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, वॉशरूम बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ सुथरे थे। आप ये रिज़ॉर्ट का मंज़र देखें, ये शाम का मंज़र है। अच्छा, रिज़ॉर्ट भी जो था, एक तो शोगरान हाइट पर है, फिर ये रिज़ॉर्ट भी थोड़ा सा हाइट पर था। बहुत ही अच्छा, यकीन करें जैसा सोच के गई थी ना मैं, कि बस ऐसी खामोशी जगह हो और मैं हूँ और मज़े का मौसम हो, बिल्कुल ऐसा ही मिला था। तो जनाब वो वाली रात तो हम सो गए थे, मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। डिनर वगैरह हमने शोगरान के रिज़ॉर्ट में ही किया।
اب جی یہ نیکسٹ مارننگ ہے، یہ ہم جیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ہمارا پروگرام ہے سری پائے جانے کا۔ سری پائے یہ دیکھیں یہ جیپ سے نا یہاں پہ جو ہے یہاں سے بک کروا کے، تو بکنگ بھی ہمارے جو مطلب پیکیج میں ہمارے شامل تھی، تو وہیں سے بکنگ وغیرہ تھی ساری۔ یہ ڈرائیور نے خود جیپ بک کرائی، جب تک ہم ناشتہ کر کے نیچے آئے تو ہماری جیپ ریڈی تھی۔ اچھا جی، اب جو راستہ تھا اس راستے کے بارے میں صرف ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ راستہ بڑا کچا پکا ہے، بڑا خطرناک ہے، اور پتہ نہیں بچے تو بچے گئے تو گئے لیکن راستہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ ٹریک ہے نا یہ لوگ بناتے نہیں ہیں، یہ جیپ مافیا ہے نا یہ ٹریک بنانے نہیں دیتے، ورنہ تو جو راستے ہم آئے تھے نا شوگران سے ناران، ناران سے ہم بابو سر ٹاپ تک گئے تھے، اس سے آگے ہم بروئی تک گئے تھے، لیکن وہ راستے بہت اچھے اور بہت ڈیولپ تھے کے پی کے، لیکن یہ جو ٹریک کے یہ پکنک پوائنٹ کا ہے نا یہ جیپ مافیا اس لیے نہیں بنانے دیتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ بن گیا تو یہاں ابھی صرف یہ ہے کہ یہاں صرف جیپ جا سکتی ہے اوپر سری پائے تک، یا سیف الجھیل سیف الملوک تک صرف جیپ کا ٹریک ہے، ہم عام یہ گاڑی لے کے نا عام کار نہیں جا سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان سب کا یہاں پہ روزی روزگار لگا ہوا ہے۔ اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں سیڑھی پائے پہ، بڑے ہم ہلتے جلتے ہلتے ہلاتے جیپ میں ہم انجوائے کرتے ہوئے، تھوڑا سا ڈرتے ہوئے خوفناک خطرناک راستے پہ ہم انجوائے کرتے کرتے، اب بچے یہاں پہ جھولے جھولنے ہیں۔ جب ہم سیڑھی پائے پہ پہنچے تو سیڑھی پائے پہ اتنا کوئی رش نہیں تھا، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اچھا سیڑھی پائے بھی صرف ایک جسٹ پکنک پوائنٹ ہے، یہاں پہ جگہ جگہ چائے کے اسٹال لگے ہوئے تھے، کچھ یہ ایسے 3 ڈبے کے واش روم انہوں نے بنائے ہوئے تھے ایمرجنسی، اور یہ چارپائی تھی، اور بس یہاں پہ جو ہے نا ایک قدرتی نیچر جو ہے ابھی بھی برقرار ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ سیڑھی پائے پہ جو نیچر ابھی پھر برقرار ہے، لیکن جب ہم جھیل سیف الملک پہ گئے تھے وہاں بہت رش تھا، اور بابو سر ٹاپ پہ بہت رش تھا، یقین کریں انہوں نے جو ہے نا بڑا وہاں پہ اپنا بزنس چلایا ہوا ہے، تو مطلب جو نیچر انسان ہم جب وہاں جاتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ جب شہر سے یہاں کے جو شور شرابے سے تنگ آ کر وہاں جاتے ہیں، ہم خاموشی کی تلاش میں جاتے ہیں، وہاں یہ تھا کہ ہے نا جیپ آپ کی چلتی ہے، اور جیپ آپ کو صرف ہے نا 1 گھنٹہ تقریباً اتنا وہاں پہ رکتا ہے جیپ والا، پھر آپ کو واپس لے آتا ہے۔ یہ واپس ہم اپنے واپسی ریزورٹ کی طرف آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں صرف اتنا راستہ ہے کہ اگر ایک جیپ گزر رہی ہے دوسری گزرنی ہے نا، تو یہ والی جیپ کو تھوڑا سا ٹرن ہونا پڑتا ہے، تب جا کے دوسری جیپ گزر سکتی ہے، اور نیچے یہ صرف اور صرف کھائی ہے، جنگلات ہیں، اور بہت مزہ آیا ہے، ہم ڈرتے بھی رہے مزہ بھی کرتے رہے، اللہ نے مطلب بچا لیا ورنہ اس سال بہت زیادہ بہت حادثے ہوئے تھے نا، مطلب کافی جیپس گر جاتی تھیں، کافی حادثے ہوئے۔ اچھا جو جو جگہ پہ حادثے ہوئے تھے نا، یہ ڈرائیور ہمارا جو تھا نا ہمیں وہ سارے حادثے اور وہ ساری جگہیں دکھاتا دکھاتا لے کے گیا تھا، اور ہم یہی کہہ رہے تھے ہمیں کیوں یہ دکھا رہے ہو، کیوں یہ ہمارے مطلب حادثے ہمارے پاس ایسے مطلب ہمارے دماغ میں نہ لاؤ۔ اچھا جی تو دوسرے دن شوگران سے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا ریزورٹ ہے، دوسرے دن ہمیں شوگران سے آگے نکلنا تھا، آگے کی ہماری جرنی ناران ہے۔